welcome to your darling's channel. So right now, I'm here at my tita's place and look at the plants. Her plants. Plant tita. So right now, we are preparing for our lunch, and this is special because at the same time we are gathering our family members, my cousins, my uncle, my tita, and today we are going to the beach, and dito namin mag-lunch. So right now, I will be showing you the preparation na ilahang prepare for our lunch. See ya! Is Denden's buttered corned vegetables, and then we also have fish kinilaw. I-prepare pa. Ulala! Sinugbang baboy. Prepared by Olorts and Jarex in the house. For sinugbang isda. Balanghoy! Yes! From your break isa ko mo. From your end. Crisis. Okay, tell Tita Christ. Tito Flor, Christ Dolotina. To change, not Chris. Christ Dolotina. Okay? Yung kag tama, crisis. So, you call Christ wife of Tito Flor, Christ Dolotina, okay? Chris lagi angga, yung kag Christ. Ang sab ng call center manager na. Mo lagi ang sa may diferensya dai si RIS. Di ba Chris? Plural din ang Chris. Crisis. Ay, naon sa ko na. Wag yung kaka-guess yapon sus manager call center. Ingon ka og crisis ang tama. So, ang tawag ni Tita Christ Dolotina. Isa pa. While you are eating, ha? Isa ka. Unsa may tama? Quarantine or quarantine? Quarantine? Okay, happy Valentine. Unsa may diferensya o Valentine o quarantine? Aber? Just because we have the same last letters, Oh. few letters Oh. of the word, hindi ka pareha siya ang pronunciation. Kuala na. Bulok ang spelling, rutina god. T-I-N-E, gano'n sa man. T-I-N-E ang kuan. Time? Ano naman? Wala. The right pronoun, that's pronoun, not pronoun. Pronunciation. Okay. What's the right pronunciation? Quarantine or quarantine? You said quarantine. Okay, happy Valentine.
Nami sa Bikini Beach. To meet Tatay Rick. Hey, we are here at the beach. Woo! I thank you, Lord. Makawala og stress. Makarelax. Beach day with my family. Yay! O mga na daw. Let's eat! Eat! Kabaw ni? Asa ni? Kabaw. Di ka Oh my itong God. pagbakta na kung alas 8, nag-message-message sa meeting. Okra. Tapos ginamos. Okay kayo. Lagi mo simba pas Tito Johnny. Tulog sa kubalik, yung simba pas Tito Johnny. Musing mo na yung kamata. Kung ako bisimba, sukat tumingon tumingon tong pamit sa kuwan. Hindi daw tayo mulikay sa tubig, ikalog na mo tanong. Buwa ka na katanong ulang. Gandang dilag. Hey, hey, hey! Tuba. Fish kinilaw. Kakayan, maglangoy.
Planted by Olor's Garden. Okra by Olor's Garden. Fresh okra. Fresh from the farm. Fresh from the farm. Ano dito ba? Luyo. Luyo ka ba ka? Okay mo ka ba? Dalang koray ko eh. Ito, hindi na kayo mga bird club. What? Ang lupad ba? Sira? Dollar. Ito ang dami. Muna yung mag-tinsun. Tani mo. Pero tinsun ani ang gira sa isda. Pag gusto lagi kayo, pwede rin ang mga ilagan. Siyok ka na. Nakalak na. Gusto din mo sa paluwagan. Okay. Yun naman, silihan nyo na. Pagulay nyo silihin na, di dagwag mo pagkaon. Oh. Hindi na, silihan na. Ito. Napapa. Wala ko na silihin nyo. Nabog nyo. Oh, di mo yung bumukaon. Silihan. Kaya gamay. Hi! So, niuna ko uli nila kay I still have classes to attend to. So, nana ko sa balay and I think that's the end of the vlog. Thank you for joining me sa sa pag-share lang sa ako ang bonding with my family at the beach, and hopefully maka-upload na po kog laing videos kay tagsara gyud ko mag-upload og videos. And ito kay landong. Anyway, remember that this is Dary darling saying you are loved.